For today's vlog day, kakain tayo ng niluto ni mother. Together with my sister. Kakain siya guys. Sila yung kinuha niya guys. Galing rin. Sige guys. Kainin natin guys. Pakita ka dito. Punsa ka sa niya guys. Parang gusto niya sa... Matay guys. Guys, cheers. Masarap siya guys. Meron siyang chocolate tapos what? Chocolate banana. Meron pa to guys eh. Meron nakita. Oh. May number 2 pa siya. So, let's eat muna nito. Natin to para makakuha tayo. Gusto natin guys, kumuha ulit tayo. So guys, marami pa siya guys. Isa. And eat tayo. Guys, tapos na kami kumain nun guys. So, tignan na naman guys. Tapos na guys. So, thank you for watching. Bye-bye. See you in my next video.